selamat pagi. How are you today? Apa kabar hari ini? Wonderful, luar biasa. Today we will study English. Before we will study, let us pray together. Oke, semoga anak-anak selalu sehat ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doanya yang agama Buddha, tangannya seperti ini. Yang agama Kristen dan Katolik, tangannya dilipat. Yang agama Islam seperti ini. Oke, tutup matanya, ikutin Miss ya. Dear God, now we want to study. Please bless our teacher, our friend, and me. Thank you God. Open your eyes. Oke, sebelum anak-anak belajar, Miss mau bertanya dulu, hari ini hari apa? Hari Senin. Oke. Open your book page 23 and 24. Buka buku halaman 23 dan 24. First, we will mention the name of animals. Cow, sapi, fish, ikan, cat, kucing, dog, anjing, horse, kuda, sheep, domba, rabbit, kelinci, bird, burung, hen, ayam, frog, katak. The next page we will match the animal. You can drag the line to the animal. Number 1, fish. Tarik garis ke gambar ikan. Oke, nanti nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 nanti anak-anak menarik garis ya sesuai tulisan ke gambar ya. Oke, enough today. Let us pray together. Oke, sebelum sampai tutup, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoanya. Yang agama Buddha, tangannya seperti ini. Yang agama Kristen dan Katolik, tangannya dilipat. Yang agama Islam seperti ini. Oke, tutup matanya, ikutin Miss ya. Dear God, thank you for your blessing, so we can understand about what we learn. Thank you God. Open your